जेमती कि आगुरु गोटे सिंपल नहीं जानतु बहुत कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करथुले आजिका डेट रे if someone is there got a job and all apart from taking a life insurance everyone now taking a health insurance because we're in a particular society where our foods are not pure our environment is completely polluted weather condition ta apan dekhuthibe topological conditions are not good there is a huge change in climatical arena so ये सब हाँ ये सब लीड करूची कौन आपनकर physical health ऊपर now if someone was being ill because of this any kind of illness then there is a huge amount of the amount that you have to spend in a medical as a medical expenditure ସେଥିପାଇଁ କି ହଠାତ୍ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ପଡିଲା 4 lakhs 5 lakhs medical expenditure it is hardly possible for the individual to arrange immediately ଆଉ medical expenditure ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କି ଲୋକଙ୍କର ଘର ବାଡି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ ହଁ କି ନାହିଁ so that's why ଆଜିକା date ରେ every individual is taking a health insurance by knowing ଯଦି ମତେ କିଛି ନ ହେଲା till the death ପାଇଁ କିଛି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ମତେ ଏଟା ରିକଭରି ନାହିଁ by knowing that ବି ଲୋକ investment କରନ୍ତି and nowadays it is a growing sector health insurance is a growing sector ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ପଇସା investment କରନ୍ତି so this is what ଯଦି ଦେଖିବ ମୁଁ ଏଟା notes ଟା share କରିଦେବି ଏଠି କେବଳ ତାର description yes ma'am please can you repeat the first point again economic barometer economic barometer means forecasting economic forecaster ଯେମିତିକି ନେଇଯାନ୍ତୁ in 1991 why the reformations was there if you remember in that class I told you that on a day of 1991 on a day specifically India have only 5 days money to run the country ଆମର country କେମିତି run କରୁଛି ଆମ country run କରୁଛି not because of this big country run କରୁଛି with a capital formation of taxes and licensing through maximum ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଇଏ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର अर्निंग କଣ ନା टैक्सेस एंड लाइसेंसिंग थ्रू रे ଆପଣ 91 को पळंतु केते परसेंट लोक टैक्स दउथबे तो मेजरेबली टैक्सेस कोठो आसुथबो इंडस्ट्रीज आसुथबो कॉर्पोरेट हाउसेस रो आसुथबो यदि प्राय सब जाक पब्लिक सेक्टर रहिबो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहिबो त टैक्सेस रो परिमाण भी कम रहिबो in that time period India do have only 3 days or 5 days money in hand and our finance minister Manmohan Singh though he is an economist and know how to revive the economy in a particular stage joti apan ko country pakre paisa nahi Sri Lanka ro avastha kon hela tapare paisa nahi if you go to see the Sri Lanka's financial condition in the last 4 years ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ପଇସା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଣ କଲା ନା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ IMF ରୁ ଲୋନ ନବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଚାଇନା ରୁ ଲୋନ ନବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏତେ ଲୋନ ନେଲା ଏତେ ନେଲା ଯେ ତାର ଡେପ୍ଥ ଏତେ ବଢିଗଲା inflation was very high means product price ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ବହିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ ମୁଁ ପାଠ ଚକ୍ର କରାଏ ତ ମୁଁ ପଢେ କ୍ଲାସ ମନିଟର I still remember ଗୋଟେ particular story ଥିଲା where there is a one particular phrase ଥିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଗ ଭରିକି ପଇସା ନବା ଆଉ ଅଧ ବ୍ୟାଗ ବି ପରିବା ଆଣି ପାରିବାନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆମେ ଅଧ ବ୍ୟାଗ ବି ଆଣି ପାରିବାନି ବଟ୍ ବ୍ୟାଗ ଭରିକି ପଇସା ନବା ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ this is what exactly the example of inflation ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯାଏ commodity prices ଏତେ ବଢିଯିବ ଯେ ଧର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ବ୍ୟାଗ ଭରିକି ପଇସା ନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ on reverse of that the commodity prices ଏତେ ହାଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ନାହିଁ କିଣିବାକୁ ଆମର ଆଣିବେ କଣ available ନାହିଁ ଜିନିଷ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ବ୍ୟାଗ ପଇସା ନେଇକି ଯିବେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିବେ that was happen in Sri Lanka people are not having money and commodity prices are so high that people are not having commodities ସେତେବେଳେ ସରକାର କଣ କଲେ priority basis ରେ ଖାଇବା ପାଣି essential commodities କୁ distribute kale se bi kemiti bi distribute kale by taking loan from the other countries बुझी होची and ता द्वारा कोन हला तांकर डेप्थ रो परिमाण बढ़ी गेला so the depth on the government increases in a very high rate and India रे जेतले 5 दिन रो पैसा थिला in 1991 रे
the Indian, finance minister, Dr. Manmohan Singh, taking all gold of India and, keep it as mortgage with World Bank and taking the money from World Bank. सी कौन कले प्रायोरिटी लोक पैसा बांटिलेनी सी कौन कले ना ताकू एलपीजी कॉन्सेप्ट रे लगेले से पैसा को एलपीजी कॉन्सेप्ट रे लगेई कि ना जत्ते पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस थिला ताकू धीरे धीरे कौन कले ताकू पार्शियली प्राइवेट सेक्टर रे कन्वर्ट करके ताकू अधिका लिबर्टी देले टू टेक देयर डिसिजंस बीओपी जो सॉरी आपनकर जो कौन था कहउछंती हमें बीपीओ सर्विसेज maximum BPO services started at 1991 ता माने ग्लोबलाइजेशन माने बाहर कंट्री मानन को इनवाइट करो and go along with some MOUs and सेतिरे कोन बना आपन का कंट्री रे लोक बसी के अधिका अधिका काम करिवे ता माने you stay over here and you work for a MNC of US market fine and in that way you are earning in currency of India, you are working for a US country, so that is work in a term of US currency. So tankara labh होला आपनका country रे labh होला employment बढ़िला. So this is what we are talking about economic development. Stock exchange रो barometer रा काम होला कोन ना stock exchange barometer will give you exact idea that 5 दिन परे हमर economic development हबो कि ना हबो stock exchange through रे because maximum economic development रा contributor होला stock exchange not RBI right कना RBI सब बेले priority sector पई की right मो पाखे पैसा नै मो zero balance account खोलबे इंडिया रे सबटो अधिक account होला zero balance account less account is savings account with a balance one. So सरकारंकर काम हैला कोन सी आरबीआई को कहबो भाई तू आगे प्रायोरिटी को देख तो इकोनॉमिक फॉर्मेशन कैन बी मे कांट बी मेड बाय the priority sectors economic formation only being made by the people who have surplus money सबल मन रखथंदो जा पाखे surplus money अछि ता सेमान इकोनॉमी फॉर्मेशन करिवे काहेकि इकोनॉमी ऑफ जापान इज वेरी हाई बट द बिकॉज़ द employability rate is 98%. There is only 2% people who do not have employability and poverty is of only 2% people. तो से अनुसार भाबंतु 98% लोकन पारे surplus money अछि they can move the economy along with their surplus money बुझी होची सो एठी कोन माने बैरोमीटर कोन पई ना सेठी जत्ते लोकन पारे surplus money हबो स्पेकुलेशन थ्रू रे ए मार्केट कहबो कि नेक्स्ट मास रे हमरो मार्केट रे नुआ कंपनीज माने ग्रो करिवे कि नै धरो आपन को नेक्स्ट मंथ रे गोटे भी एमओयू नाही ता माने कोन नुआ वेंचर नहीं माने नुआ ओपनिंग माने नहीं माने नुआ इन्वेस्टमेंट नहीं सो इट इज अ बुल पिच धरो आपन को स्पेकुलेशन कहउचंदी नेक्स्ट मंथ रे गवर्नमेंट एमओयू साइन करछि अराउंड 50 टा ता माने 50 एवरेज रे धरंतु गोटे कंपनी 500 कोटी टंकार शेयर ओपन करछि 50 हलाल को अराउंड 2.5 और 3.5 मिलियन डॉलर रो ओपनिंग आसीबो ता माने सेति के पैसा इन्वेस्ट हबो आइदर इन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पीपल और फ्रॉम फॉरेन पीपल सेति के देले इन्वेस्टमेंट हबो द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इंक्रीजेस so this is how we call this is economic barometer बुझी परलो जे पचार थिलो Yes, ma'am. Thank you. okay so now came to the next one that was what are the features of stock exchange. The first feature is it is a market of securities. There is no need to explain this because maximum companies who are invested their product in stock market that is might be government. Gotte minute pila mane gotte minute hold re thao
Vamos focar na matéria. Eu não tenho então, bora ver se a gente quello che è stato ma si vede con che è portato mi devo fare accessare con che devo fare ओके एबे तुम माने म्यूट हो जाओ एबे जो माने कथा होतलो म्यूट हो जाओ प्लीज हमें पूरा पाठ स्टार्ट करिवे ओके so first one is a market for securities so the companies or maybe the government corporate houses semi government organizations they try to buy and sell the securities in this market that's why it is called a market for securities second hand securities कौन पाएंगे why it is called as second hand security remember first hand security कोड बिक्री होची new issue market पे मन पड़ला so first hand securities means first time issuing of securities was made in the primary market whereas second hand securities or second time the market securities issue hochi that was in stock market then regulate trade in securities so while we're talking about trade in securities trade means kina bika transfer of securities as I have told you in the first class or second class securities do not have a expiry date okay it was only moved from one person to another person until the company was not withdrawn or called him बुझे होची कंपनी जेपन तो विड्रॉ के कॉल्ड अप करिनी या तो फिर कंपनी बंद न होईची सिक्योरिटी थरे ओपन हैला माने सी मार्केट रे चलीला सो इट वाज ओनली ट्रेडेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फ्रॉम द हेड टू हेड ट्रांसफर आपण जहां भी कहिबे so if this is not being there is no close down until the company was not closed then it is essential that while it was make trade जेतले बाइंग एंड सेलिंग हबो तो स्टॉक मार्केट रे एटा प्रॉपर रेगुलेशंस रे हबा दरकार सो दैट इज व्हाई इट इज सेल्ड वन ऑफ द फीचर इज रेगुलेट द ट्रेड इन सिक्योरिटीज and it was being taken care by the stock exchange dealing only in registered securities remember the securities which is being listed registered माने listed company रे securities ही आपण किनिबे जदी listed company नहीं and falsively से तारा securities open करूची you should not have to invest in that then transactions can only through authorized brokers or authorized members you should have to identify authorized member आराम रे आपण सेबी रे धर आपण कहले गोटे wealth management company अछि से कहला म authorized so you simply search in stock exchange website where there is a list of stock broker agencies so if the agency was authorized it was definitely shown in the stock exchange and you could able to invest your money as per the showing it whether it was authorized if it is authorized then make a investment because unauthorized jodi apan investment koruchanti tar problem hila if there is any mischief was there then the stock exchange was not liable responsible like he was not feel responsible for you because it is unauthorized say authorized to nuhe sati pai ki kahin ki stock exchange tar is become liable for whatever he was unethical practices are being made recognition it requires to be recognized by the central government right so stock exchange is recognized by the central government as we have already discussed SEBI was being recognized under the parliament even in the stock exchange jo mane members rochande the maximum members was being identified by the union ministry of finance of government of india seti pai ke government ro suppression re rahuchi so without government interference the stock exchange will not take any decision so stock exchange jette decision noche with the government interference next one is called stock exchange is like a is a measuring device so what do you mean by measuring devices
ना आधे जो इंडेक्सेस आसे जेमति कि हमें बीएससी कहूछु बीएससी रा इंडेक्स हला कोन ना सेंसेक्स and NSE रा इंडेक्स हला कोन निफ्टी. So these indexes value can clearly shown about one particular product ro ajikara market price. नहीं जानतो one example is like government product. So तार market price टा केमिति identify करा जाउची market capitalization और market price of the indexes value. तो सेही पर्टिकुलर प्रोडक्ट रो कमोडिटी रो जो माने बेस्ट सेलर हेथिबे तांकर 10टा कि 12टा 15टा कंपनी रो जहाँ भी स्टॉक प्राइस थिबो तार वेटेड एवरेज कॉस्ट टा नेके सेही प्रोडक्ट रो मार्केट वैल्यू सेंसेक्स रो मार्केट वैल्यू टा आइडेंटिफाई करा जाउची बुझी होची जेमति कि नै जानतु आपनकर कोल. सो कोल की को कंपनी बिकुची ताकू फर्स्ट आइडेंटिफाई करा जबो. नाउ हु आर दी QIBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ता भितर किए ता जो माने हाई सेलर जो माने हाई स्टॉक ओपनर जो माने हाई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से माने QIBs. सो 15टा QIBs रो पर शेयर रो वैल्यू केते सेटा कंबाइन करा गला ता परे तार वेटेड एवरेज कॉस्ट निया गला. तार वेटेड एवरेज कॉस्ट हला कोन ना सेम प्रोडक्ट रो मार्केट प्राइस बुझेला इंडेक्स वैल्यू एमती करके इंडिविजुअल प्रोडक्ट अपन जेतले देखिए स्टॉक एक्सचेंज रे बाहर नथिबो गोल्ड प्राइस यू नो तापरे गारमेंट प्राइस पल्सेस प्राइसेस सिल्वर प्राइस ता माने इंडिविजुअल स्टॉक रो मार्केट वैल्यू विल बी आइडेंटिफाइड विथ द यू नो दिस पर्टिकुलर अपन को कोन ना इंडेक्सेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करला को अपन मार्केट वैल्यू पाई परबे. सो इट इज अ मेजरिंग डिवाइस ऑपरेटिंग एज अ रूल. Or that means what is this particular market jetla operate karuchi it was always operated through the rules and regulations. Jodi SEBI ra apankara konosi bi rules and regulation void hochi SEBI will definitely active and take some punitive measures on the particular stock market or might be the agencies or might be the you know corporate houses investment organizations or intermediations. बुझिला. So next one is called trading and settlement process. So trading and settlement process have 5 different you know phases. First hela kono selecting a broker or sub broker, opening of a demat account, placing of orders, execution of orders and settlement. Selecting a broker or sub broker ta बहुत easy ta mane kon transaction ta kaha through re hobo. It was have a you know existence or capacity of individual or it needs a you know a brokerage house. So selecting a broker अपन trading केमती करबे अपन फर्स्ट टन करियो गोटे सिलेक्ट करियो गोटे ब्रोकर को सेटर भी अपन देखिबे से गोटे क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड ब्रोकर हितिबा दरकार. देन ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट आजकल बैंक रे आराम रे अपन गोटे डीमैट अकाउंट खोली परिबे. So why this demat account is there? Because all securities are now traded by the electronic format. सेटा त हमें जानिछु समस्ते जेतले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट रे आपनकर स्टॉक्स गुडा को रहउची सेटा जेतले आपनकर इन्वेस्टमेंट होउची. सो यू रिक्वायर्ड अ डीमैट अकाउंट वेयर द मनी इज बीइंग होल्ड द ट्रेड इज बीइंग ऑकर्ड एंड द मनी इज बीइंग होल्ड. सो इट वाज रिक्वायर्ड अ ओपनिंग ऑफ अ डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट कहा अंडर रे खोलिबो नाइदर CSDL नले NSDL. सो CSDL हला सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और NSDL हला नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड आ अंडर रे आपण डीमैट अकाउंट खोलबे. RBI भी खोलुची आ अंडर रे. तापर प्लेसिंग ऑर्डर्स. सो ऑनलाइन आपण जिपे फॉर एन एग्जांपल आपण XYZ कंपनी रो गोटे प्रोडक्ट किनिया चाहउछन गोटे शेयर किनिया चाहउछन. सो शेयर वैल्यू जहां भी हेतिबो आपण जदी नेगोशिएबिलिटी थिबो ताले शेयर वैल्यू रे डिस्काउंट थिबो. जदी नॉन नेगोशिएबल प्रोडक्ट हेतिबो ताले कोनोसे डिस्काउंट नथिबो. जहां त आपण शेयर देखैबो आपण धर 2000 टंका रो इन्वेस्टमेंट करूछन कि 5000 रे करछन तादरे केति की यूनिट प्राइस किनिया हला सेटा भी देखैबो आपण को. सो यू प्लेस ऑर्डर बाय योरसेल्फ. Then execution of the order. Execution of the order is being made within 24 hours of the you know contract is being placed. अपन जेतले contract place करले तारा 24 hours भीतर execution से हिचबो and document contains all information about transactions. तापर असला settlement. Settlement कोन ना settlement here actually the securities are transferred from the buyer to the seller. धर मु कहबी नै मु 5 वर्ष लानी इन्वेस्टमेंट करूची and now I require some amount of fund. तो मु कोन करबी ना सेटलमेंट करबी. सेटलमेंट कला को मु कोन करी मोर किछि परसेंटेज रो अमाउंट वैल्यू बिकिबे. आगु कोन होतला ना आपण
ଆପଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖଉଥିଲେ ମାନେ ସରି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖଉଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେ ୟୁନିଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲେଖିବେ ଧର ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଦରକାର ଆପଣ 50,000 ଲେଖିଦେବେ ସେଠି ଆସିଯିବ କେତେ ୟୁନିଟ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜରେ ନାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅ ଅର୍ଡର and for that authentication ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ maximum କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ PAN card ର ଡିଟେଲ ଦବାକୁ ପଡିବ and settlement is T1 T2 so maximum settlement ଯେମିତି କି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି Ma'am, କହିଛି କି T2 ରେ ହଉଛି yes ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କି ସେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ତ ୟୁଏସ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତ ଫ୍ରାକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତ ଫ୍ରାକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ୟୁନିଟ ଯଦି ସେଲ ନ କରି ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଲେଖିଦେବୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯିବ ନା ହଁ ଏବେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେମିତି କି ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି କି ଏବେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 10 days ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେଲ କଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କଣ କରେ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ ନ କରିକିନା ମୁଁ ଏନଏବି ସେଲ କରେ ଧର ମୋର ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ନା ସରି ଏନଏବି କହୁଛି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିକିନା ସେଲ କରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁନିଟ 25 ୟୁନିଟ ସେଲ କରିବି ଆଜ୍ଞା କି 40 ୟୁନିଟ ସେଲ କରିବି ଆଗରୁ ସେଟା କରୁଥିଲି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 2 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଲ କଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ୱେବସାଇଟ ଟା ଟିକେ ତାର ଯୋଉ ସେଲିଂ ଇଏଟା ନିଜେ ତ ସେଲ କରିବ ନା ତାର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇଦର ୟୁ ଗିଭ୍ ୟୁନିଟ ଅର ୟୁ ଗିଭ୍ ଦି ମନି ସୋ ଆଇ ପୁଟ୍ ଦି ମନି ହାଉ ମଚ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଫାଇନ୍ ସେ ଦେଖେଇଦେଲା ଏତିକି ୟୁନିଟ ସପୋଜ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯଦି ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ହଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଦେଖେଇଲା ଦିଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଦେଖେଇଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଦେଖେଇଲା ତ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟା କେମିତି ନବ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆପେ ଆପେ ମୁଁ 50 ଦେଇଥିଲି ଯୋଉଟା ସେ ଆପେ ଆପେ 49,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲା ତାମାନେ ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ସୋ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଯାହା what I realize because ମୁଁ ବି ନିଜେ ଟ୍ରେଡ୍ କରେ what I realize କି every particular as per requirement ये सेबी कौन करूची ना कि स्टॉक एक्सचेंज सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट रे चेंजेस आनुची बुझिले ମ୍ୟାମ୍ ବାଇଂ କେସରୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆସିଗଲାଣି हाँ बाइंग नहीं सेलिंग ओनली सेलिंग आई एम नॉट सेइंग बाइंग रे फ्रैक्शन नहीं बाइंग रे फ्रैक्शन रे आपण बाय कर परबेनी सेल रे फ्रैक्शन ସେଲିଂରେ ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା आपण को वॉइस क्लियर नहीं एक्चुअली कौन कहउछन अधा अधा सुबुनी हां बाइंग रे मु फ्रैक्शन ଯଦି बाइंग रे ଯଦି फ्रैक्शन देखो ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଦିଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହେଲା ଦିଟା ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 20 ଟଙ୍କା ଯଦି ମୁଁ 15 ଟଙ୍କାର ଯଦି ମୁଁ ଭ୍ୟାଲୁ ସେଲିଂ କରୁଛି ତ ସେଠି ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ମୋର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କେତେ ଦେଖେଇବ ସେଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି फ्रैक्शन देखैला तो फ्रैक्शन समथिंग 0.77 मते देखैला तापर से एडजस्ट कला पैसा टको बाइंग रे फ्रैक्शन देखोनी सेलिंग रे फ्रैक्शन देखोची बिकॉज़ पैसा नउची आगुरु कोन कहतला ना यूनिट नउथिला सेति पई कोन हुए ना आपण गोटे ब्रोकर रो हेल्प नबाउ पड़िबो कारण आपण हठात की कैलकुलेशन करि परिबेनी ତାହେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ବୋନସ୍ ଦଉଛି ବାକି ରିଟର୍ନ ପଇସା କାହିଁ ଫେରେଇ ଦଉଛି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯଦି ଗଲା 1:3 ରେ ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ ସେୟାର ଦଉଛି ବାକି ରିଟର୍ନ ପଇସା ଫେରେଇ ଦଉଛି କାହିଁକି ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଫେରେଇ ସେଇଟା ଦଉଛି ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ବିକଜ ମୁଁ ଦେଖିନି ସେଇଟା ଫେରଉଛି ବୋଲି ଦେଖିଦେଲେ ହବ ଦେଖିକିନା ମୁଁ କହିପାରିବି କାରଣ ଅନନେସେସରି ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ଦେବିନି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ଟୋଟାଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ପାରିବି ଆର ରିଜନ କଣ Madam, kindly once again explain that T+2, T+9, that settlement once. It's a very simple thing. T है transaction, +2 means transaction जो day रहेला +1 day रे आपनकर pattern टा clear होगा. That was called T2. So now it was for a same day also transaction clear होचे. It's not like T1, T2 same day रे भी transaction clear होचे. Okay. Ma'am, that it depend on what type of funds you have. I mean, liquidity in form that form that in depend on 1 day and 3 days, something like that, right? Equity maximum 1 day रे हेई जाउची जदी working day रहउची 1 day max 2 days. प्राय max 2 days को भी जाउनी 1 day रे भी हेई जाउ means What I think 3 days भी कुछ अछि ना मैम T3 settlement अच्छी
हाँ but से वर्तमान maximum 8 सिनारियो days. जोटा Hmm. 9 days है मैम बिकॉज आई डोंट नो नहीं, आई हैव 9 नॉट days. मोर आइडिया अबाउट नहीं बट नहीं 9 days এটা কেবଳ कंपनी forward केस रे settlement मुझे ରେ पहुंचे ଅଛି. अच्छा थैंक यू मैम प्राय तो कंपनी केस रे व्हाट आई रिडीम इट आई मीन रिडेम्पशन तो 1 day plus 3 working day something like that ହଁ जोटा कि मु ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛି कंपनी केस रे ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଗରୁ T2 T3 ରେ ହଉଥିଲା, ଏବେ T1 କୁ ଆସିଗଲାଣି. Then ma'am, Because T plus T9, what is T9? T9 is T plus 9 means 1 day of transaction and 9 days. That is specifically forward contracts रे होची settlement, forward settlement. जोटा कि मान लो आपण रिडेम्पशन आज प्रोसेस कले T1 हाँ मींस आज काली तुम पाको पैसा आसीजो सेटा पैसा आसीଯିବ. मान लो Next, हाँ लिक्विडी फॉर्म रे सेटा हुए बहुत सारा डिपेंड करे तुम को फॉर्म रे पैसा इन्वेस्टमेंट करिसो पैसा हाँ correct तो correct दैट इज that एक्चुअल is डिपेंड आई वुड 3+3 मतलब 2 day plus 3 days समथिंग yes तो हाँ एटा होची जोटा डिपेंड करे आपण इनिशिएट जतले करथिबे इन्वेस्टमेंट करथिबे व्हाट फंड यू ଯେତେବେଳେ ଆପଣ इन କଣ दैट टाइम व्हाट funds ରେ ନେଇଛନ୍ତି depending upon that. करेक्ट ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ I would request whenever you try to invest, whenever the investment starts, try to identify each and every factor. ଯେମିତି କି ଧର ଆପଣ 2 years ହେଇଛି ଆପଣ ଧର 2021 ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭିଂ ରେ ନଉଛନ୍ତି 2021 ରେ ଯେତିକି, କାରଣ ଏଟା 3 ବର୍ଷିଆ ଲକିଂ ରେ ଚାଲିବ. ଫାଇନ୍ କେତେ ଗୁଡା ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଗିଭିଂ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ. ତ ଆପଣ 2024 ରେ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଟା ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 2021 ମସିହାରେ ଯେତିକି ଫଣ୍ଡ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ସେତିକି ବାହାର କରିପାରିବେ. 2022 ରୁ 24 ଲକିଂ ରହିଲା. So depends, there are large number of हाँ different kind of ठीक है products are available in और the market उसपे based भी है on. मैम तो मैम सॉरी मैं इंटरफेयर करूँ उसपे भी है हाँ अगर मैं लॉन्ग टर्म में 3 साल के लिए अगर मैं करिछि किंतु जदि मोर इमरजेंसी पहला मु सेटा करि परिबे एबे रूल चेंजेस हेछि बट दैट विल बी एप्लीकेबल एक्जिस्टिंग लोड समथिंग जो चार्जेस कटिबो हाँ चार्जेस तार कटिଯିବ. दैट इज कॉल्ड एक्जिस्टिंग लोड समथिंग लाइक दैट राइट हाँ 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 करेक्ट ओके करेक्ट. ओके थैंक So ଯେତେବେଳେ ଆମେ stock exchange ବିଷୟରେ କରୁଛୁ, if you enter to the market, you could able to identify there are so many new changes are there every particular time ରେ as per the requirement of the individual changes ହଉଛି. Fine. ତ କାଲି ଆମେ reformations ପଢେଇବା because ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡିବି 10 minutes ପୂର୍ବରୁ. I have some work and କାଲି ଆମେ reformations वगैरह सब पढ़िବା. श्योर मैम Okay, thank you. थैंक यू Next थैंक class तमर हब I think MTD हब तन्मय सारंकर 8:30 रे. यू बैरेट Okay, मैम ma'am. बैरेट Thank रो you, ma'am. गोटे प्रोजेक्ट 12 ଟାରୁ रिलेटेड ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଲାସ ଟା ସାର୍ କରେଇବେ, ତମର ସୁଜିତ ସାର୍ ନେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଲାସ. और मैम रिजल्ट केबे बाहरियो थर्ड सेमेस्टर रो ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଲାଗିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍. चलो थैंक यू मैम Thank you, thank you, Thank thank you. Thank you. and Thank you, signing ma'am. back. Thank you. नेक्स्ट क्लास कौन अछि एचआर स्पेशलाइजेशन ना हाँ एचआर स्पेशलाइजेशन ଅଛି एचआर स्पेशलाइजेशन अछि ना नेक्स्ट हाँ एचआर स्पेशलाइजेशन ଅଛି. चलो ठीक है तो हमें लीव करिया है ना हम्म. ओके मो हिसाब रे हमरा नाइ ना 12 टा जाक प्रोजेक्ट राइट ବାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2ଟା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ବିଏଲ ନା କଣ ଏମିତି ଅଛି ବିଏଏମ ର हाँ हाँ सही था मैंने 12 टा पूर्व तो नाइ ना हमरा ना किछ ना ନାଇଁ ନା ओके थैंक्स बाय बाय फ्रेंड्स